Document 6 en relation avec l'inflation. Alors le texte, nous faisons les questions. Maroc, impact de la faible inflation sur l'économie. Au Maroc en 2020, dans un contexte marqué par la baisse des cours des produits énergétiques, donc les produits énergétiques, le pétrole, le gaz, autre chose, et autres, et des autres matières premières au niveau international conjuguées à un recul de la demande, de Tarajeur. L'inflation continuerait d'évoluer à des niveaux bas, s'établissant à 0,7 en moyenne en 2020, avant de s'accélérer modérément à 1% en 2021. Il Z un peu en 2021. Face à cette situation, il est légitime même de craindre une déflation, mais tout dépend du volontarisme des politiques monétaires et budgétaires. En effet, le passage d'une désinflation à une déflation se traduit par une augmentation des taux d'intérêt réels et donc une hausse du coût de l'emprunt, d'où un ralentissement de l'investissement. Par contre, le pouvoir d'achat de la Shireya des ménages s'améliore du fait de la baisse des prix. Ainsi, la consommation augmente à court terme alors que l'investissement et la production stagnent. Stagnent, c'est-à-dire restent le même niveau, le même niveau. Ce qui engendre un déséquilibre sur le marché et en conséquence une hausse des prix. Donc la première question, retrouver par le calcul utilisé le taux d'inflation au Maroc en 2020. On a retrouvé c'est recalculé يعني هو déjà كاين le taux d'inflation. OK, ها هو هنا عطاونا هذا لو طابلو هذا وعندنا variation 2020 2019 وهذه هذا le variation de l'IPC c'est le taux d'inflation. وكان مثلا قالوا لنا نومي هذا لو شيفر هذا نقولوا c'est le taux d'inflation en 2020 يعني هو déjà كاين هنا. دونك حنا غادي نبينوا كيفاش اننا لقيناه. دونك retrouver هي recalculer. Bien sûr, donc la formule dit le taux d'inflation. OK, le taux d'inflation هو l'IPCN moins l'IPCN moins 1 l'IPCN moins 1 fois 100 نضربوا في 100. دونك عندنا هنا 2020 يعني l'IPC ديال 2020 moins l'IPC 2019 قسمنا على 2019 ونعوض les valeurs وغادي نلقى donc le résultat. Voilà, l'IPC 2020 2019 2010 fois 100 application numérique. On a le résultat. La lecture de l'EPC, on va dire, c'est que le niveau au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 0,7% en 2020 par rapport à 2019. Donc, là, il met la lecture de l'EPC, N par rapport à N moins 1. Et dans ce cas, 2020 par rapport à 2019. D'accord? Voilà, on l'a ممكن نقولوا au Maroc, les prix des produits alimentaires et non alimentaires ont connu une augmentation de 0,7% en 2020 par rapport à 2019. C'est la même chose. On va prendre une. Allez. Voilà, هذه la lecture des lots d'inflation. عندنا إلا قالنا parfois la lecture ديال l'EPC مثلا هذا l'EPC c'est par rapport à l'année de base. L'année de base, c'était qu'à partir de l'année précédente فاش بدلوها كانت قبل غادي تلقاو قبل الامتحان ديال العام اللي داز تلقاو 2006 مي نتوما يعني الامتحان ديال العام اللي داز وهذا اللي غادي تكون دائما 2017 يعني غادي تكون l'évolution par rapport à 2017. مثلا هنا on va dire au Maroc les prix des produits alimentaires et non alimentaires ont augmenté de 1,78% en 2019 par rapport à 2017. OK, هذه لو كان مثلا كانوا قالوا نقرا هذا لو شيفر هذا. OK, دائما les PC quel que soit les PC global ou là des produits alimentaires ou là non alimentaires on les compare par rapport à 2017 اللي هي l'année de base. كناخذ donc le résultat de l'indice moins 100 وكنقولوا واش زاد او لا نقص. L'autre question c'était expliquer l'évolution de l'IPC entre 2019 et 2020. Voilà, دائما تشوف اكسبليكي وتابع هاد الكلمه ديال ليفوليسيون راه ماشي من عندك دائما مريتهم لو طابلو اللي كيكونوا فيه لي فارياسيون. عندنا ها لي بي سي كيتكون من لي برودوي اليمونتير نون اليمونتير كنشوف هذا دونك على زاد هذا باسكو donc les PCA elle a augmenté de 0,7%. Cela s'explique par l'augmentation des produits alimentaires, une légère augmentation des produits alimentaires de 0,9%
et de 0,9% pour les produits non alimentaires entre 2019 et 2020. Voilà l'autre question. Vérifier s'il y aurait une désinflation au Maroc en 2021. C'est نشوفوا واش في 2021 كاين عندنا une désinflation. À 2021 في le texte, voilà, عندنا le taux اللي غادي يكون في 2021 هو 1%. يعني les prix vont augmenter de 1%. باش انا غادي نعرف شنو واش هاد ديزانفلاسيون كتحقق او لا دائما في هاد لي كيسيون ديال فيريفي كتشوف هذاك ليليمون اللي دوموندي شنو المعنى ديالو وكتشوف واش هذاك المعنى مطابق مع لا ديفينيسيون ديالو. كاين كيطابق كتقول راه فيريفي ما كاينش كيطابق كتقول ني با فيريفي. في هاد الحاله شنو هو ديزانفلاسيون سي لو رالونتيسمون دو لانفلاسيون. اوكي لو رالونتيسمون ديال لو تو دانفلاسيون. مثلا تو دانفلاسيون كيكون في واحد لاني 2% كيولي كيرجع 1,5 مثلا. اوكي يعني سي اون اوغمونطاسيون في لي دو كا ولكن غير لوغمونطاسيون ديال واحد لاني كتكون قل من لوغمونطاسيون ديال لوطر اني. دونك حنا غادي نشوفوا 2020 مع 2021. قلنا هذا هو ديال 2020 وهذا ديال 2021. شنو كنلاحظوا شحال 2020 0,7 و 2021 1%. شنو كيعني من 0,7 ل 1%؟ واش هذا سي ديزانفلاسيون؟ بيان سور سي نو. دونك هذه سي اون انفلاسيون. دونك غادي نقولوا كو en 2021 il n'y aurait plus de désinflation car le taux d'inflation va passer de 0,7% à 1% en 2021. ok يعني كاين هنا كاين في 2021 كاين l'inflation ما كاينش لا désinflation. voilà هذا genre de réponse. Il n'y aurait pas de désinflation au Maroc car le taux d'inflation pour cette année augmenterait que pour se situer à 1% contre 0,7 en 2020. ok يعني باش نقولوا désinflation مثلا خاصو يكون مثلا في 2000 هنا تكون هنا مثلا 0,7 وتكون 2021 تكون مثلا 0,1 هكا باش اننا نقولوا بان une désinflation يعني كاين واحد لو رالونتيسمون. relever دائما relever من le texte relever deux facteurs explicatifs du faible niveau d'inflation au Maroc en 2020. donc نشوفوا au Maroc dans un contexte marqué par la baisse des cours, voilà, des cours des produits énergétiques, des autres matières premières au niveau international conjugué à un recul de la demande, l'inflation continuera d'évoluer à des niveaux bas. يعني هذا كيخلي بان الانفلاسيون راها فaible. شنو هو الاسباب؟ هما هادو اللي هضرنا عليهم لا baisse des cours des produits énergétiques, des autres matières premières ou le recul de la demande. Maintenant dégager deux effets éventuels d'une inflation élevée. donc dégager هي relever d'une manière implicite يعني كيعطيك شي حاجه في لو تكست هذاك ليليمون اللي كيعطيك في لو تكست كيساعدك باش انك تجاوب يعني ما كتكونش لا ريبونس ديريكت. اوكي هنا في لو تكست كتلاحظوا في هذا لو باساج دون ديزانفلاسيون ا اون ديفلاسيون. يعني هنا بحال اللي عطاونا باغ انالوجي يعني عطاونا هنا هضروا لنا في هذا لو باساج هذا هضروا لنا على الديفلاسيون اللي هو لو كونترير ديال l'inflation. اوكي وقال لك حنا on va relever des effets éventuels d'une inflation élevée, des effets positifs sur l'entreprise, un effet négatif sur les ménages. regardez d'une désinflation à une déflation. بدنا نشرحوا قلنا désinflation هضرنا عليه هو لو رالونتيسمون ديال لو دانفلاسيون و ديفلاسيون يعني كيكون لو تو دانفلاسيون نيجاتيف كيكون مثلا لو طو 1% كيرجع مثلا moins 0,5 هذا كيتسمى déflation. cela se traduit par une augmentation des taux d'intérêt réels يعني les taux d'intérêt يعني le prix ديال les crédits اللي هو لو تو d'intérêt كيتزاد في لوكا ديال ديفلاسيون. ولكن يعني الا كانت انفلاسيون شنو غادي يكون لو تو دانتيري ريال؟ غادي يكون لو تو دانتيري ريال elle va diminuer. donc un effet positif pour l'entreprise on va dire c'est la baisse des taux d'intérêt réels ou le coût انا قال لك هنا et donc hausse du coût de l'emprunt. يعني إلا كان لو تو دانتيري bien sûr le coût de l'emprunt va augmenter. وإلا كانت عندنا inflation قلنا بأن les taux d'intérêt réels ils vont diminuer du coup le coût de l'emprunt il va diminuer. donc la baisse du coût de l'emprunt. وهنا إلا كانت ralentissement فاش كيكون ارتفاع في les taux d'intérêt le coût de l'emprunt كيكون كبير et du coup les entreprises ما كياخذوش beaucoup de crédit وهذا كيخلي الانفستيسمون انه كيتراجع. ولكن إلا كانت عندنا une inflation كيكونوا les taux d'intérêt réels bas و le coût de l'emprunt كيكون moins cher وهذا كيخلي ان الانفستيسمون يتزادوا.
Et donc ممكن نديرو هنا relance de l'investissement, bien favoriser l'investissement des entreprises. Le coût de l'emprunt est moins cher, les taux d'intérêt sont à la baisse. Ok, donc les effets positifs pour l'entreprise. Par contre, le pouvoir d'achat des ménages s'améliore. القدرة الشرائية فاش لي بري كينقصوا حاجة مزيانة بالنسبة للمستهلك. اوكي، هذا في لوكا ديال الديفلاسيون. اوكي، مي بالنسبة إلا كانت عندنا العكس، يعني إلا كان هما قال لك هنا relever une inflation élevée، إلا كانت une inflation élevée القدرة الشرائية شنو كيوقع لها؟ كتنقص. دونك كنقولوا une baisse du pouvoir d'achat ولا une détérioration du pouvoir d'achat. اوكي، فوالا هادو اللي هضرنا عليهم. Voilà, et si vous avez des questions ولا شي حاجة ما فهمتوهاش, vous les posez dans les commentaires.